مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ديالنا ديال لو موديول ماركتينغ. اليوم ان شاء الله بحكم انه كملنا لو موديول تيوريكمون الكور، دابا غنبداو نشوفو لي زو اف ام فيو كو قربوا لي زو اف ام. اليوم جبت لكم ان او اف ام ريجيونال ديال 2020 بالنسبة للناس ديال جيستيون دي زونتربريز. كيف ما كتعرفوا الوغ لي زيكزامان ديال لو ماركتينغ كونفيرم اون بارتي تhéorique اون بارتي pratique. La partie théorique qui fait un texte et des questions, partie pratique qui qu'on fait généralement des exercices. هنا عندنا un texte اللي كيهضر على les frites. Alors هنا ندوزو نديرو une lecture simple ديال le texte avec explication, par la suite ندوزو les questions. Alors, partant du constat que 78% du foyer sont équipés d'un micro-ondes, alors que 30% possèdent une friteuse, la société néerlandaise Avico lance Frite Time, une frite surgelée en portions individuelles qui se réchauffe au micro-ondes. هنا كيهضروا لينا على انه واحد لونتربريز سميتها افيكو، بحكم انه 78% ديال الناس عندهم ميكرووند وغير 30% اللي عندهم فريتوز، فكروا انهم يصوبوا واحد الفخيت اللي سموه فريت تايم، اللي هي فخيت مجمده و اون بورسيون يعني فيها واحد النسبه قليله ديال الفخيت، يعني كيبيعوا بحال خنيشات ديال الفخيت اللي كيطيبوا غير في الميكرووند، يعني فخيت كتسخنوا في الميكرووند كيعطيوك فخيت، ما تحتاجش فريتوز. Avec Free Time, Avico, quatrième producteur mondial et second européen, il s'engage à proposer un produit équivalent à celui cuit à la friteuse. Pour y parvenir, ces ingénieurs-chercheurs ont planché plus de 2 ans sur une barquette qui puisse tout à la fois servir d'emballage, de plat de cuisson et de dégustation. يعني هنا Avico اللي هي مكلاسيا الرابعة في العالم ومكلاسيا الثانية في أوروبا، بدات كتفكر كيفاش تصاوب واحد لي فخيت اللي يسون بريباري على لافونس، يعني موجودين، وهنا الى في ابل لي زانجينيور ديالها الباحثين ديالها باش يقدروا يديروا واحد لي فخيت اللي بريت بور اتر كويت، يعني ديجا غير غتسخنها غتلقاها ديجا طايبه. Ils sont parvenus en développant un réflecteur micro-ondes, un procédé issu de l'aérospatiale, qui permet une diffusion homogène de la chaleur dans la barquette. Le choix de la pomme de terre ainsi que sa découpe en zigzag ont fait aussi son originalité. Alors لقاو واحد التكنولوجي اللي مكناتهم انه هادوك لي فريت وسط هذاك لومبالاج ديالهم يقدروا باش ندخلوهم الميكرووند يوليو دي فريت اللي هما واجدين، واللي خلاهم متميزين هو هاد العمليه هذه اللي هي تكنولوجيا جديده، وحتى عمليه التقطيع ديالهم اللي كاينه على شكل زيكزاك. Arrivé en linéaire des grandes surfaces, empruntant au prix de 1 euro la barquette 125 grammes. Free Time est décliné en 2 variétés, nature et provençale, pour séduire le nord et le sud de la France, touchant aussi de nouvelles cibles à fort potentiel, délaissées par les vendeurs de frites, qui sont les adolescents, les célibataires et les familles monoparentales. هنايا هاد l'entreprise بدات كتباع في لي لينيير ديال لي غروند سيرفاس، وبدات كتباع في حكيكات ولا خنيشات ديال 125 غرام، وفيها 2 فارييتي، وكتسيبلي برينسيبالمون واحد السيغمون اللي est délaissé par les autres entreprises اللي هو لي زادوليسون المراهقين، لي سيليباتير الناس اللي باقيين ما مزوجينش، ولي فامي مونوبارونتال يعني لي بارون ديالهم مفروقين، مثلا كتلقى لا مامون هي اللي مكلفه بالوليدات ولا لو بابا هو اللي مكلف بالوليدات. Tous à la recherche de produits en portions. Produits en portions هو بأجزاء. L'entreprise étant les recruter et les fidéliser grâce à une campagne de communication assurée conjointement par 2 grandes agences de publicité. يعني l'entreprise هاد لا سيبل ديالها كتحاول انها تجيبها عندها recruter c'est acquérir la clientèle et fidéliser grâce à la communication aux 2 entreprises اللي غيشاركوا في هاد la campagne de communication. Une communication qui doit permettre d'optimiser le million d'euros investis en recherche et développement. يعني هاد لا كومونيكاسيون غترونطابيليزي لينا هذاك الشيء اللي خسروه في الريشيرش اي ديفلوبمون اللي كيساوي مليون ديال الاورو. Pour Vincent Bernard, directeur de création de l'agence Corsair, groupe Extreme Agency, en charge de budget, il faut avant tout éviter d'avoir peur.
nous nous sommes dit, c'est un produit marrant, prêt en 3 minutes, sans effort. Il pousse au zéro effort, le sport favori des jeunes, notre cible. Nous avons donc proposé Free Time. C'est bon d'abuser. Alors, le concept اللي لاعبين عليه في le message communicationnel هو أنه ce sont des frites les préparées vite fait. خصك 3 minutes pour les préparer au zéro effort. Et il suffit juste de تدخلهم الميكرووند و 3 minutes كيكونوا موجودين وقال لك هادشي اللي كيبغيو لي جون. دونك حنا قلنا لو سلوغون ديالنا first time c'est bon d'abuser يعني مزيان تعيق فيها. Ce slogan répond fortement aux nouvelles exigences des associations actives sur le secteur de l'hygiène alimentaire. L'entreprise compte atteindre d'ici à la fin d'année en cours une part de marché de 12%. On a déjà قال لك انه هذا لو سلوغان هذا كيتماشى مع les exigences des associations actives du secteur d'hygiène alimentaire. علاش كيتماشى معها؟ يعني هنايا غينوضوا هاد لي اسوسياسيون ديال ليجيان اليمونتير غيبداو يهضروا على هاد لو برودوي سوا نيجاتيفمون سوا بوزيتيفمون دو توت فاسون انه راه كي غيهضروا عليه فاش غيهضروا عليه كيتسمى لو بوز غيولي البرودوي معروف في السوق بحال لو كا ديال اندومي اللي ديجا واخا كيهضروا عليها نيجاتيفمون فاش كنمشيو لي مارشي لي غروند سيرفاس كنلقاوهم بكثره وكنلقاو الناس كيشريوهم. L'entreprise compte atteindre d'ici la fin d'année en cours une part de marché de 12%. يعني عوالين يوصلوا 12% في le taux de part de marché. Par ailleurs, Macron, le leader, a réagi en lançant Fritap, des bâtonnettes de purée croustillant. L'Américain prévoit une campagne de communication après l'été. يعني le concurrent principal ديالهم, le leader sur le marché, تا هو pour contrecarrer la concurrence de Avico, لانصا واحد الفريت جديده اللي تا هو اسمها فريتاب. غير هو هنا الكونسيبت مختلف. هادو سي des bâtonnettes de purée croustillant, ماشي des frites. Si le marché n'est pas au plus haut, Olivier Steinfels, responsable marketing d'Avico, explique que la frite subit de plein fouet la prise de conscience autour de l'obésité. Face à cette déconsommation, et dans un marché où les marques distributeurs réalisent 61% des ventes, nous n'avons pas d'autre solution que d'innover. هنا كيهضروا على انه l'innovation هي واحد الحاجه مهمه بالنسبه للونتربريز حقاش سي ان مارشي ا فورت كونكورونس حقاش 61% دي بار دو مارشي ديجا واخدينهم لي مارك دو ديستريبيتور عاد اون بليس كو سا لورينتاسيون جينيرال هي انه الناس كيبداو كيفكروا للصحه ديالهم او كيشجعوا على لا ديكونسوماسيون يعني ما تكونسوميش لي فريت و سورتو لي فريت لي ديجا بريباري على لافونس. دابا غنمشيو نشوفوا لي كيسيون فاش فهمنا لو تكست. Travail à faire, en quelques lignes, expliquer l'intérêt pour une entreprise de suivre une démarche marketing. Hadi, c'est une question générale. Une entreprise, ça, une démarche marketing. Tout simplement, la démarche marketing permet à l'entreprise d'être structurée, d'être organisée, en commençant tout d'abord par l'analyse du marché qui consiste à comprendre les éléments du marché, que ce soit le micro-environnement ou bien le macro-environnement, et spécialement le client. Et par la suite, mettre en place des actions adéquates afin de satisfaire le client. يعني la démarche marketing كتمكن ليا l'entreprise انها تكون organisée تكون structurée وتخدم على la démarche اللي فيها normalement 4 étapes. La première étape اللي هي l'analyse du marché, deuxième étape اللي فيها le marketing stratégique, troisième étape اللي فيها marketing mix ou la dernière étape, il y a l'évaluation marketing ou bien l'audit marketing. بالنسبة à la deuxième question, quel est le concept produit que veut lancer Avico sur le marché? Qu'est-ce qui a motivé son choix? Alors, le nouveau concept lancé par Avico, il s'agit d'une frite en portion qui se réchauffe au micro-ondes. Le choix est motivé par deux principaux éléments. Le premier, c'est que la majorité des foyers disposent d'un micro-ondes, alors que seulement 30% possèdent une friteuse. Le deuxième élément, c'est l'existence d'une cible assez intéressante qui demande ce genre de produit, à savoir les adolescents, les célibataires et les familles monoparentales. يعني هنايا le produit, ce sont des frites en portions, ils sont réchauffés en micro-ondes, ou
علاش اختاروا هاد لا cible tout simplement حقاش لقاو أنه لا ماجوريتي عندهم ميكرووند وما عندهمش فريتوز، وعاد كاين une grande partie اللي est intéressée par ces produits là اللي هما les adolescents, les familles monoparentales ou les célibataires. Troisième question, à quel niveau de cycle de vie se trouve le produit First Free Time? Justifiez votre réponse. Tout d'abord, lorsqu'on تعرفوا أنه في cycle de vie عندنا la phase de ce qu'on appelle pré-lancement, il y a recherche et développement. عندنا من بعد le lancement du produit, dans la croissance ou bien le développement. Ensuite, on a la maturité. Et enfin, on a le déclin. Alors, هنا, le produit d'Avico, il se trouve dans la phase de le lancement. علاش? Tout simplement parce que le produit vient d'être lancé sur le marché par l'entreprise, soit il est mentionné au niveau du texte. L'entreprise a investi en recherche et développement, elle a investi 1 million d'euros, et ensuite, il veut investir en communication, en marketing, afin de développer ses parts de marché et passer à la phase de croissance. 4. Avico a décidé de distribuer ses frites dans les grandes surfaces. Pourquoi? Ce choix répond à quelle stratégie de distribution? Alors, Avico a décidé de distribuer ses frites dans les grandes surfaces car sa cible, d'accord, il cherche ce genre de produit au niveau des grandes surfaces. Et en plus que ça, parce que les marques de distributeurs qui génèrent 61% des parts de marché, d'accord, leurs produits se vendent en grande surface. Alors c'est pour cette raison que l'entreprise a choisi les grandes surfaces. Aussi, par rapport à la deuxième partie à la question, le choix, la stratégie de distribution, il s'agit de la distribution sélective, tout simplement, parce que l'entreprise Avico a choisi que son produit va être vendu sur les grandes surfaces. 5. La marque a investi 1 million d'euros dans la communication. Quel moyen de communication vous semble adapté pour toucher les cibles de l'entreprise? Alors, en prenant en considération les cibles d'Avico, les adolescents, les célibataires, les familles monoparentales, ou comme on le connaît tous, ces cibles-là, alors ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison, les moyens de communication qui sont adaptés pour ces segments-là, ou bien pour ces cibles-là, et la communication sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos, telles que Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Alors, on a la partie théorique, la partie pratique fait le calcul du prix psychologique, ou déjà la partie من هاد الامتحان وراه كاينه في واحد لا فيديو اللي غنخليها لكم في لا ديسكريبسيون غنخلي لكم لو لين ديالها. Alors merci beaucoup de votre attention. كيف العاده الا كانوا عندكم des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire. ان شاء الله راه باقي غنزيدكم d'autres vidéos في tout ce qui est EFM et correction des EFM.